Ang Porta Fidi, ang sulat apostolikanhon nga nagpahibalo o nagpasabot sa tuig sa pagtuo. Kining atong nadungog o gigamit nga dokumento nga gitawag sa ngalan nga Porta Fidi, usa ka sulat apostolikanhon, apostolic letter, sa tong Santo Papa Benedicto XVI. Kini iyang gipagawas natong Oktubre 11, tuig 2011. Og pinaagi nining sulata iyang gipahibalo nga magsuulog ang simbahan og usa ka tuig sa pagtuo. Magsugod kini sa Oktubre 11, 2012. Sa ato pa pagpahibalo ni ini Oktubre 11, tuig 2011. Gihimo usa ka tuig sa wala pagilunsad ang maong tuig sa pagtuo. Og tapuson kini karong Nobyembre 24, tuig 2013, ang pagsaulog sa solemnidad ni Kristo nga Hari. Dugang pang pagpasabot, ang ngalan nga Porta Fidi, sama sa halos tanan nga mga opisyal nga dokumento o pamahayag gikan sa Roma. Ang orihinal nga teksto gisulat sa Latin, o nga ang unang duha ka pulong sa maong teksto nabatasang himuong titulo o ngalan sa maong teksto o dokumento. Kaysa iyang original nga teksto sa Latin, Porta Fidi man, ang unang duha ka pulong Porta Fidi na pod ang iyang titulo o ngalan. Ang mga pulong Porta Fidi o sa Cebuano, pultahan sa pagtuo, anagid sa unang linya sa mga apostolikanong sulat, o kinigikan sa buhat sa mga apostolis, Kapitulo 14, versikulo 27. Kini maayo kaayo nga pasiuna sa tibok katuyuan sa mong sulat apostolikanhon sa atong Santo Papa. Ang Porta Fidi dili taas kaayo, og dunay say mga 15 ka ginumerohan nga parti. Mabitaw ganina dunay mga numero sa mong sulat nga akong gigamit. Ning ingon ako ganina nga ang Porta Fidi nagpasabot pod kung unsa ang tuig sa pagtuo. Kini atong makita sa maunod nga bahin. Sa numero 2 sa maong sulat, ang Santo Papa miingon, "Ever since the start of my ministry as successor of Peter, I have spoken of the need to rediscover the journey of faith so as to shed ever clearer light on the joy and renewed enthusiasm of the encounter with Christ." Dinhi adunay mga importanteng mga punto. Ang panginahanglan, need, sa pagkakaplag, pagdiscovery, pag-usab, to rediscover the journey of faith. Alang sa unsa, to shed ever clearer light, aron mas mahayagan pa. Unsa ang mas mahayagan pa? The joy and enthusiasm of the encounter with Christ. Labi na alang sa mga lideres sa simbahan, midugang pagayod ang Santo Papa, the Church as a whole and all her pastors, like Christ, must set out to lead people out of the desert towards the place of life, towards friendship with the Son of God, towards the one who gives us life and life in abundance. Dinhi adunay mga importanteng mga puntos. The Church as a whole and all her pastors, like Christ, si Kristo ang modelo. Unsa ang buhatonon, must set out to lead people out of the desert. Asa padulong, towards the place of life, towards Christ. Nganong gikinahanglan ang pagkakaplag pag-usab, ang pagpadala og pagtultol sa katawhan pagawas gikan sa desierto. Ngano man di ay? Ang Santo Papa sa iyang pagtan-aw o pagsusi sa katawhanong kahimtang sa kalibutan karon, nagaingon nga karong mga adlaw dili na kita makaingon nga ang usa ka tawo dunay pagtuo. Gani atong makita og madungog nga sa dayagayod ang pagtuo gilimod og gisalikway. Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang pagtuo wala nay kalabutan og dili na basihanan sa tawhanong panghuna-una og panginabuhi. Diya sa tong kahimtang karon, aduna kitay crisis sa pagtuo. Busa ang tuig sa pagtuo gilunsad o gisaulog nato. Diha sa number 4 sa Porta Fidi,
Mingon ang Santo Papa, "In the light of all this, I have decided to announce a year of faith." Ang atong Santo Papa mingon diha sa Porta Fidi. Una, mayong higayon kini, kanusa ang tibok simbahan makapamalandong o makakaplag pag-usab sa pagtuo. Ikaduha, mayong higayon kini sa pagkakaplag pag-usab sa kalipay sa pagtuo o sa pagkaplag pag-usab sa kadasig sa pagsangyaw o padala ini ngadto sa ban. Og ang ikatulo, mayong higayon kini usa ka tawag ngadto sa kamatuod o bag-ong pagkakabig o pagbalik ngadto sa Ginoo. Ang pitsa sa pagsugod, pag-abli sa tuig sa pagtuo, dunay importanteng buot ipasabot o ipabuhat nato. Una, ang Oktubre 11, tuig 2012, ang adlaw kanusa gilunsad og giablihan ang tuig sa pagtuo. Mausab ang ika-50 anibersaryo sa pag-abli sa Second Vatican Council, October 11, 1962. O ika-20 anibersaryo sa publikasyon sa Catechism of the Catholic Church, Oktubre 11, tuig 1992. Ikaduha, gituyo sa Santo Papa ang pag-abli o pagsugod sa tuig sa pagtuo sa maong pitsa, alang sa pagpasabot kanato nga ang mga pagtulunan sa Second Vatican Council, diya siyang 16 ka mga dokumento, og labi na ang pagtulunan nga naasulod sa Catechism of the Catholic Church. Mao ang unod o content o inspirasyon sa atong pagsulog nining tuig sa pagtuo. Mabitaw nga dakong bahin nining atong formasyon, session o seminar mao ang bahin sa Second Vatican Council o ang CCC. Dugang pa nga mga panguna-una sa Santo Papa alang sa pagsaulog sa tuig sa pagtuo diha sa Porta Fidi. Una, imbitasyon sa Santo Papa alang sa mga obispo. On this happy occasion, I wish to invite my brother bishops from all over the world to join the successor of Peter during this time of spiritual grace that the Lord offers us in recalling the precious gift of faith. We want to celebrate this year in a worthy and fruitful manner. Ikaduha, imbitasyon alang sa kadaghanan to rediscover the content of the faith that is professed, celebrated, lived, and prayed, and to reflect on the act of faith is a task that every believer must make his own, especially in the course of this year. Ikatulo, ang paghimo sa reflection on the faith. Reflection on the faith will have to be intensified so as to help all believers in Christ to acquire a more conscious and vigorous adherence to the gospel, especially at a time of profound change such as humanity is currently experiencing. That everyone must feel a strong need to know better and to transmit to future generations the faith of all times. Ikapat, ang paghimo sa public profession of faith. To profess our faith in the risen Lord in our cathedrals and in our churches of the whole world, in our homes and among our families, religious communities as well as parish communities, and all ecclesial bodies, old and new, are to find a way during this year to make a public profession of the Creed. To learn the Creed from memory, not without reason. Christians in the early centuries were required to learn the Creed from memory. It served them as a daily prayer not to forget the commitment they had undertaken in baptism. Ikalima, ang paghimo sa celebration of faith. Ang tuig sa pagtuo will also be a good opportunity to intensify the celebration of the faith in the liturgy, especially in the Eucharist, which is the summit towards which the activity of the Church is directed, and also the source from which all its powers flows. Ikaunom,
Ang pagpalawom sa atong pagpasabot sa pagtuo diha sa kinsa unsa ang atong gituhan o diha sa pagpuyo sa atong pagtuo. The content of the faith and the act by which we choose to entrust ourselves fully to God. The act by which we believe and the content to which give our assent. Kining duha atong isgutan sa mosunod nga duha ka party. Atong isgutan ang atong gituhan, content of the faith. Una, diha sa Porta Fide ang Santo Papa nagingon. Evidently, knowledge of the content of faith is essential for giving one's own assent, that is to say, for adhering fully with intellect and will to what the Church purposes. Knowledge of faith opens a door into the fullness of the saving mystery revealed by God. The giving of assent implies that when we believe, we freely accept the whole mystery of faith, because the guarantor of its truth is God, who reveals Himself and allows us to know His mystery. Ikaduha, unya doon na sa particular nga punto sa iyang pag-ingon. In order to arrive at a systematic knowledge of the content of the faith, all confined in the Catechism of the Catholic Church, a precious and indispensable tool. It is one of the most important fruits of the Second Vatican Council. In the Apostolic Constitution, Fide Depositum, mura kini og publication decree ni Pope John Paul II sa pagpublish sa Catechism of the Catholic Church niadtong 1992. Blessed John Paul II wrote, "This catechism will make a very important contribution to that work of renewing the Church. I declared it to be a valid and legitimate instrument for the ecclesial communion and a sure norm for teaching the faith." Ikatulo, busa ang atong buhaton matud pa sa atong Santo Papa. It is in the sense that the year of faith will have to see a concerted effort to rediscover and study the fundamental content of the faith that receives its systematic and organic synthesis in the Catechism of the Catholic Church. Here, in fact, we see the wealth of teaching that the Church has received, safeguarded, and proposed in her 2,000 years of history. From sacred scripture to the fathers of the Church, from theological masters to the saints across the centuries, the Catechism provides a permanent record of the many ways in which the Church has meditated on the faith and made progress in doctrines so as to offer certitude to believers in their lives of faith. Busa, tun-an o gamiton gayud nato uban sa pag-ampo ang atong Catechism of the Catholic Church. Atong nisgutan ang pagpuyo o pagkinabuhi sa pagtuo o life of faith. Diha sa kinabuhi sa pagtuo, ang atong Santo Papa diha sa Porta Fide dunay iyang gitawag nga una, entering the door of faith or the act by which we believe. Matud pa ni Pope Benedict, the door of faith, sumala sa Buhat, Kapitulo 14, versikulo 27, is always open for us, ushering us into the life of communion with God and offering entry into His Church. It is possible to cross the threshold when the Word of God is proclaimed and the heart allows itself to be shaped by transforming grace. To enter through that door is set out on a journey that lasts a lifetime. It begins with baptism, Roma Capitulo 6, versikulo 4, and it ends with a passage through the death to eternal life, fruit of the resurrection of the Lord Jesus, whose will it was to draw those who believe in Him into His own glory. 1 Capitulo 17, versikulo 22. Ikaduha, doon na po sa gitawag nga preamble to the faith. Matod pa ni Pope Benedict, sa atong kahimtang karon, doon ay mga tao nga walay pagpadayag nga doon na sila'y gasa sa pagtuo.
apan sila are nevertheless sincerely searching for the ultimate meaning and definite truth of their lives and of the world. This search is an authentic preamble to the faith because it guides people onto the path that leads to the mystery of God. Busa din atong pagsaulog sa tuig sa pagtuo at imanon nato ang naa sa number 1 og sensitive og abtik usab kita mo inspire og motabang nitong naa sa number 2. Ikatulo, doon na po siya gisugyot nga retracing the history of our faith. Alang sa mas nindot nga pagsaulog sa tuig sa pagtuo, of decisive importance ang gitawag niya nga retracing the history of our faith, marked as it is by the unfathomable mystery of the interweaving of holiness and sin. The web of sin must provoke in its person a sincere and continuing work of conversion in order to experience the mercy of the Father which is held out to everyone. The web of holiness moves us to realize deeply the need to keep our gaze upon Jesus Christ, the pioneer and perfecter of our faith. Hebrew capítulo 12, versikulo 2. In Him, all anguish and all the longing of the human heart finds fulfillment. To gaze at the Blessed Mother, her faith, her life, to look at the apostles, their faith, their commitment, their mission, to look at the disciples who formed the first community, their faith and early church life and ministry, the martyrs, their faith, the faith of the men and women who have consecrated their lives to Christ, men and women of all ages across the centuries. And by the faith, we too live by the living recognition of the Lord Jesus, present in our lives and in our history. Ang tuig sa pagtuo nga kanunay inubanan sa gugma, gugma nga kanunay inubanan sa pagtuo. Mingon si Pope Benedict diha sa Porta Fide, the year of faith will also be a good opportunity to intensify the witness of charity. As St. Paul reminds us, so faith, hope, love abide. Those three, but the greatest of these is love. 1 Corinto capítulo 13, versikulo 13. Og midugang pa siya, faith without charity bears no fruit, while charity without faith would be a sentiment constantly at the mercy of doubt. Faith and charity each require the other in such a way that each allows the other to set out along its respective path. Kining tuig sa pagtuo, nagahagit kanato sa pagsusi unsa kainit o kamakanunayon ang atong mga buhat sa gugma. Sa personal o private level ba o sa katalingbanon, JKK, parokyal, archdiocesan level ba, pananglitan ang atong lihok alang sa mga biktima sa Bagyong Pablo. Isip panapos, una, adunay hagit alang kanatong tanan. Ang Santo Papa diha sa Porta Fide nagiingon nga ang atong pagtuo mao ang atong lifelong companion that makes it possible to perceive ever anew the marvels that God works for us, intent on gathering the signs of the times in the present of history. Faith commits every one of us to become a living sign of the presence of the risen Lord in the world. What the world is in particular need of today is the credible witness of people, enlightened in mind and heart by the word of the Lord, and capable of opening the hearts and minds of many to the desire for God and for true life, life without end. Ikaduha, si Birhen Maria atong talagsaong kauban nining tuig sa pagtuo. Let us entrust this time of grace to the Mother of God, proclaim blessed because she believed. Lucas Capítulo 1, versikulo 45.